عدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. I think aye na asiene entontom sronkon yede ma Allah subhanahu wa ta'ala yede otudi ampo nyankopon wa kantamanto bo so ba asase abode nyina wura otumfo dasebre wonkwa na ebe so mo ihia mo so nten ne beba ahuna bubrem oba de wura kantamanto okumkom otumfo nyankopon a enne waye adom ama ade achen na fei yatumi asori a yatumi anante a yede ayeye ne nkamfo ne ntontom ebre no ose ayeye ose ofata ti yetontom no yenyini boni aye da se waboa yen na ye home empo enka home yi na otumfo nyankopon se home nko a de ko be charge yen ena kwadi mita be boy hwena no ena o ka kire se wo home ba ko bia 20 cedis a enka wanka sanka 5 days enka wo betua sen 1 year wo betua sen afi mfie mienu mfie du o wadi 30 years a wadi no enka wo betua sen nanso de ate free yedidi free yenom free yahome free enon ti sa na bibia e free dia ene na ka hunu se di ohia ne se wodi na yeye ne nkamfo ne ntontom be ma no na wadanase na wayi na ye ampa yedi adanse se ampa nyankopon asoma komhyefo efiye na ada mreso ede ba Noah, Moses, Jesus yekomhye ne kronkron Muhammad nyankopon da so de ka mo nyina wasoma wo mo se de boni ahodo a atiatise esuma ahodo a wasase so enye bibia se de be ya oboba be yi ya free sa boni ne esum num na omede yakọ ahan mu se ne be ya dankọ amate bo de otumfo nyakopon obehu ye mobo ene na gidiefo ene Ramadan etoso mienu de 2 ena ye ne mo boshe no ye so ya fulfill ni enora ye ne mo ba be sha ase e wo Quran chapter 58 ba bia ye see ye anase ye son ye last year ena enora ye ne mo ebeto aso efiri ho na enora ye nyina enim abakwasem kakra ye kofa efiri sa chapter we mu surat mujadila disputes ya na oba bi concern oba bi how oba bi a nani kunu atete no ye fe no bintu de khuwaila sa oba yi ni kunu di house na sa history ya no e de bremu na ye nyina ye hu se ampa se oba etiase na oba ene wote ho na se waware na amote ho a moye okunu ne awarefo na abufuo nti ehaw binti ana be ma tieti oba eya na otumfo nyankopon empe eno nti oba yi be ma tieti no ema okosufre otumfo nyankopon ene ne komhye ne kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ede na sem ekoda no se ampa sa tieti we die sa ha we die ese otumfo nyankopon ebam eno mo akinkan kodu se ebra obema ka kire no kunu se wote se me maame ana wote se maame achi sa amre no ogu aware no owie ye no no ye na adwene se osan ne na kwa akotena biem osan ne na koda eho
obema yi yes wo de ne kwa akoda de onyame kasa kire oba ne se oma ne ho kwan e ma ne nabium oma ne ho kwan ma ne ntina ne nabium ho no ka kire otufro otufo Yakobon se onyame agi se obam okonkopcheni ho ka kire no se eden na onye ampa otumfo Yakobon esane wonya atwen ho komcheni ka kire ne se wonya ne kru no ho mobro wonya twen ho ampa onya twen ho ema otumfo Yakobon ekasai na nyame kasai ekasa kire Quran chapter 58 verse 1 no okasai se ampa kat 7 Allah kaula latino kure otumfo Yakobon tie wasem wo haw a wodi atu no wodi akoto nanim no wo haw no otumfo Yakobon atie na se na otumfo Yakobon asi atie nyame se ampa asemu a wodi abetu manim no matie eye wukunu no enya dia obetumi de ne ho aka wo because asem na waye no ne ye na waye no esu na waye apie no enyambre su eyo haw atiti it is a sanity dia agise wukunu no wokokoye akiriwia mako 60 days consecutively etwatwa so oja ba konkura tumu a eche se gise osan kwosha ase se ontimi a oba ne kan se oh bi kunu oba kokra enya dia obetumi ebi se oba no so penukunu be ma no so epene yire ebi se oba no oni be ma ya wo ma bibre ehifa no oja ma ya gu nebo opese otumfo Yakobon yi asem no to ho ma ne be ye nsem na ho emma obi bia se ne be ya wo mo motiti wo ma yire no wo sora asebia no aka kire wo yire o se ai what is that man obetumi ka kire ne yire be 3 times majaw wo wagu aware no ese se wo fa ne ba mi mu ansana wo watumi akọ yire no se wo ku aware a according to Islam no agise oba no ko ware ema onikunu no san jana san watumi san akọ jade akọ ware ne biu enti enyi de asebi wo ha wo pagya ye easy na so emu odu papa enti Yakoba ye ne se onyame se onya konchire 60 days oka kire komsheni se mikunu abakokra 3 days kura nya de obetuma ya konchire 3 days ogogu ene no otumfo Yakobon sa to aso se wontimi dia faman lam yajid fasiyam sahrain won konko ye chiwia mutatabi'ai 2 good months etwato aso eti Quran se men qabla an yatamasa faman lam yastati se ontimi dia fa itamun sitin miskin ene na wonko enkomma ahiafo 60 aduane Allahu akbar ahiafo 60 udu ba bia Quran se sana tie dia ene na wonko free womo prison womo yato mo enkoa mako 60 etu kwa no obusa uko prisoner na wako kobusa womo omodeka na watua mako 60 no yoma firimu uko police sasa womo a womodeka na watua mako 60 na watumi afirimu ansa na obetumi ene oyere no akoda ene etufo Yakobon de dalika litumina billahi wa rasulihi we ana eye gidia waje otumfo Yakobon adie ene nkomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Yakobon se wateleka hududullah we ana otumfo Yakobon enhihye conditions a odi aba obi a wobeka sa asem no akire ne yiribia we ni condition a otumfo Yakobon odi atato walil kafirina adhabun alim na bonya ya fodie otumfo Yakobon se wo mo yankofo bia nyame se obetwe omaso nam afei ena yebetoa so na yakwa kohu asem a esan etoa so e wo Quran nim ebiem se ne be ya wonso ubehu I believe say wafa Quran a yatwro akobrofum ye wotwi Quran wa ha a yebekinkan emre no amobia nso atumi atibi obi bia ohia bibia no ye wi ano obomodran se wo be frame line no na watumi ehun enoti ye ba be hyase afri verse number 7
na yatoa so akọ mashallah. Verse 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله wasi yawankofo bi ewo hodomo a they oppose Allah. They oppose Allah and his messenger. Ebra yankom shene kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakopon eyi kire no agma no nyame esuma no se onfa ensem onfa holy Quran e ma wiase afana nyina o ma yenhira e ma wiase afana nyina wo be rahmatan lil alamin oba be yenhira ama wiase afana nyina yawankofo bi o gisi wo na so a wo kotia no omutu agina atia otumfo nyankopon ene ne nkomshene kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam edubere bi ana nkomsheni empo kasa na amanfo eba islam ye nyankofo bi a mo sate so wo ko atia wo mo free absonsum mu wo mo free ajiufo mu eba ebesom islam suma mo ye nkomsheni akidifo Muhammad kronkron sallallahu alaihi wasallam ye nyabrante bi na Fred Habib Najjar sa brantie wei etwe ne ho efri wotwe ne ho efri abosomsom mu ebedwane ebra na nkomsheni ene ne dom atusa wo mokọ na wo makọkọ atwe akra ede wo maba islam som ebra wajitu mu ano we na ni nuane mo bo no po se wagye to mu dia ene yeso ye be make you life uncomfortable ye be make sure say ye be ma wo so wani njida wo mo statisa brantie wo mo ebe ye na kakade wo matintana bo ne kontiba de yi ekobro abate akunu sa brantie wei wagigina mu se enya de a wo no wo besa na chida emampa wo mu kotietia brantie wei ema ne nsuno anyina ebai ebra na obewu wo be wonu osuma ni nuanam se wabegye nyankopon adi sa wo so wonsom bosom biem wonsum dua wonsum nsuo wonsum nipa nanso waye se mu bekunu enti ebra wo no otumfo nyankopon kasa kire no Qur'an mu se qila udhulul janna Habib Najjar ye baba ko al janna be ura heaven mensu na dia na Habib Najjar ne se samre no na ni nuana ma owu aja wo mo ho abra no mo sakire o ka kire tufo nyame etu be yi mi efra asase so hama mi nuana ma ntimi ehu mo ama sakira ne ha no se nyame se o ko aljanna na nso ni nuana mo eda ho akisum enu ti ebra ba ne sa no ebra komsheni mu bo dawuro wo mo bana no pa awia anwumre anajo nipa ya so den enipa pe edu ba bi ese papa no kura no ade wo boda mana hwe sansem we otufo nyakopon de sane de suma ne de baaye na wo kan sempa na otwe nipa free busomsom ho wo twe nipa free se nipa de wo yoro be hwe nipam wo twe nipa free se nipa bokwa kwatena ba bi na osi kunuma me wo twe nipa free anima ya kayaka de na wo tra se obeka nipa nyina bom mom nyina abeka kalimatul la ilaha illa allah Muhammadur Rasulullah say obia there is no god apart from Allah. And remember say amwa difo nyame soma mo ba komsefo nyina no wo mo ye otumfo nyankopon ebepem ye komsheni wo mo ye nyame somafo ebepe komsheni krokro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eniti wo mu tuagina etia otumfo nyankopon ebopo tie nyame efise nyame na soma no eti bona epona mo boni nyina no mo bo atia otumfo nyame wo bia wo bo yere se nyame adwon pese okoso bia no wo bopo atia otumfo nyankopon na emo manye nipa na oka no e na wo bopo atia no na emo mo bopo atia otumfo nyankopon
eti Quran say inna alladhina hadu la yuhaduna Allah wa rasulahu wa ma mutu agina atia otumfo Nyankopɔn ene ne komchene kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Quran say kubitu kama kubita alladhina min qablihim wasi wamu egu wamu gu omo animasi kubitu kama kubita alladhina min qablihim nyame be ku omo animasi sade otumfo Nyankopɔn gu adikanfo no womo mudi kan na womo kotia nyame asem no nyame gu omo animasi womo mudi kan na womantie nyame asem nyame gu omo animasi si etwa echi ni ekɔ obema ti se Faro ho a Faro ena wagiti so no e otumfo Nyankopɔn Firauna friend Firauna oba Quran mu a ye se friend Firaun na sa Firaun we waso ye otumfo Nyankopɔn obi ansom no na waye na bosoma kase na wate ho na wosom waso wonne tonsuo wonne ebowia wonne obani abafifi wonne omahome wonne oye bibia wasase so a waso obia ensom no abra otumfo Nyankopɔn bo so ba asase ewo ho na sa Firaun na we wono na otumfo Nyankopɔn soma Moses ko ne nkyɛn na osoma Moses ko ne nkyɛn sɛ onkonkoyi Israel fo mfiri nkwasom mo na onfo monko asase kronkron ne so na bra Moses wakoye otumfo na sumdwe enka no ebra Moses ko ya wakoka kire Firauna nyame wonwade na Moses ne nkasa akra no Firauna ena tete no na enu akire enam se obi bia no se wo ne tra na wo ne strategy ne secret a wo sa nipa no ayati se wo yire se wo ne te a oyi chese oyiri bia nsuro no kunu efise onim all the secrets ewo ne nchen na otumfo Yakobon soma no kaka kire Moses Faro otumfo Yakobon se memra meyi nkoa na nipa waye omo nkoa na wo mo somo no no mo fa menfo mo enko somo otumfo Yakobon Faro se ehene ne ha ehene ene ha ahona Faro Yakobon se sana tie dia Faro ene ye fa ne se Moses ne Faro kwakọ bomb match miracle match ena omuko hia ba bibia nipa dom ewo ho a obi a yini scouts na Moses no wato awowo nie no wato wo bi bre na omo ye miracles wo ye different thing afena Moses na wo he na Moses fe na Yakobon tie Moses pomana me de ma ono de na wo de ye when Moses catch Pharaoh catch Moses say Moses says I will see nyame asoma pa wo miracles ameye ye miracle ba ko ma me hwa de so wo see nyame asoma pa Moses me me didi 40 days me go toilet me didi 40 days me njonso me no nsuo 40 days me nyo da so ye be ma pa otumfo Yakobon asoma wa ena me ma 3 days me njonso no nsuo me njonso 3 days men ko didi me didi but men ko toilet na enebrim why no betima didi for 40 days 3 days now on ko toilet wo yare 3 days now no nsuo na wonyo nso e wo yare wose se what to me anya dia ene ka hu no se Moses ye ene de obefra me ha ne se lillahi wahiduka ene me ene utumfo Yakobon a me ye ba akopɛ se want to be any side way dia se want to me and didi 40 days now on toilet want to me and 40 days now you so dia and ye wo didn't say the pose lillahi wahidu wo yes miracles wo gina wie onyame tie Moses se wo poma na wo de ye de wo de to ho ba akopɛ Moses dia wo de to ho ba akopɛ wo wa hodo a Pharaoh atima ja miracles fake miracles ni nyina no Pharaoh Moses di ene tamba ko no amene no atam o mene so na fu da ho ye flat o tentam ni nyina amene sa amene ni nyina amene fu ye flat ase de oni fi woni yam we are miracles from God. What is the difference between the miracle from God and human miracles?
adifo amuhu omo dodo na say why na betimi aye Moses miracle na just one adifo atrufo abasase so a Moses miracles ba ku pa wo ye why na betimi aye bi a miracle from Almighty God. Eti Nyankopon say sankwafo na wo must try so many otumfo Nyankopon be challenge no. Ana Nyankopon so keep it to kama kubita alladhina min qablihim. Nyame say wo be disgrace wo mo te said ye wo disgrace wo be gu mani mase. I te said ye ogu adifo atrofo wo mo ebe tra wiase eye o madwene say o mo ye tuturafo a wo mo be kontia otumfo Nyankopon. Ye ka tuturafo ma enye sa nyambrasem se katwe na ayino nko a na emomo no wo mo man madwene say nyame bi wo ba bi a wo ye nipa wo wasase so a wo mo som no ana wa ba asase so a be asom no bia no sa nipa kro no wo hawo mu a otumfo Nyankopon say obegu nanim ase. Eti Nyankopon say wakad anzalna ayat ba'inat eno kretre otumfo Nyankopon say we otumfo Nyankopon na sanende ba ya without contradiction. Wa chirechiremu Quran na aba no nyame so di chirechiremu aba wasi no kretre do no Quran we have sent down this Quran with a clear ayah emu da ho pefe tete no na manfo ye Quran ti se de bibibi u ko so Quran mu kura na o se e so gba enye no kura obi ene won ma wase u so Quran ma obewu u so Quran ma wu u so Quran mu a hwi nyawo u so Quran mu a u twebe no sa u be kan holy Quran no watie mu asem emu nsem na ye ka bia kire ena no pai eti men suro men bo hu se wo be frɛ se ye mera Quran wo be gi Quran etu efise wakad anzalna ayatu ba'ina enukura otumfo Nyankopon sane enwoma emu da ho clear a nkyerɛkyerɛ mu nyina ɛda ho. It means say there is no contradiction, none contradict or opposes them. Bibia ni hono mo a wobetumi ede a contradict otumfo Nyame asema ye holy Quran da anase obi a oyegidie onyegidie ni bia ni hono beka say we de Nyame asem da wo abekasa ne de wo sani ka wo eboni ayemi na nipa kura no Nyankopon challenge wiase nyina with the holy Quran ene wiase honhom a eyalegini say woman try say if they can only produce one chapter of the holy Quran of themselves. So one kasa said the likeness of the holy Quran no just a chapter to me a produce just a challenge about 1440 years in the obi any ho to produce one kasa no one chapter da we ensema Quran eka anopai ema me no di akoyesum to asoma mo وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الله أكبر. Otumfo Nyankopon ye kokroku saa Quran we ba na edinsem no ehhye de ba saa hye de ba sa wo kai se ye share saa Quran chapter 58 na ase no na e kan nsem bi efa obi a wo kasa etia na yire obi a odi ne yire atam obi a obu ne yire apomfia even abomfia even wo mo pagya nsa e de bo mo yire no ya kaka nsem fo a kire wo no ene kofa ho emra ede bae ye wie ya ene kofa gwom a o mo kasa nsamfo tia Nyankopon ana ho tu agina etia Nyankopon ene na komsefo Nyankopon esoma mo de bae no akasa tia ho eye tu no de toso miansa nyame atwe ya adwene asi asem bi so asem be ya se wo mo yesa nyema boni ayefo nipa wo ye nipa gidie ni o wo nya gidie ni o we have a friend sum neo we nyambrasem atutrasem we yed hwanyo a wotia sase so ade Nyankopon say yawman yab'athuhum Allahu jami'an what says a debi ohodmo there's a day one day on that day no and Nyankopon say when Allah will resurrect all of them will resurrect them all together nyamisa sada no nyamo say obi o ti say bia no nyame se obenyane yengina otumfo Nyankopon se ekwan bia so
asase so a yebekọ all of us erontina yekọ akosie nipa ye manipa ti ase ebra edi nipa akọhye asase ase no ye kan se minha halaknakum wasi asase no na otumfo Nyankopon ede ba wo ebra ekọ Roma nso the same thing yekosie nipa sa asemu ye ka wa fiha no idukum na asase ase ena mokakotena o se asase na ede ba wo se ufiri asase ase ha ufiri asase so ha wo ba wakọhye asase ase wa minha nuhrijukum taratal ukhra na asase na sibiem ena yebesan ayi wafiri minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وسي asase no so ana asase no mu an yebo free o na asase na so emu ena yebebo yede obekọ na no free wa enu mu ne Nyankopon se obenya ne wo afiri ebeden ena otumfo Nyankopon anya ne nipa otumfo Nyankopon sa asase so eba ye no nyame abo asoro abofo a they are in charge of everything asoro abofo bi wo ho no mu a ukọ Quran mu a wo mo anyame abo mo a wo mu kutakuta pen wo mo ya asoro abofo bi enu bi wo mu kuta pen wo mo tro e papa ne e bone sa asoro abofo no o mo ho ye fra ba ko Rakib Atid ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد whatever you do Rakib Atid no womo edi wachi tokro bia wo ko bia mudi wachi and now machine wherever you are bia mudi wachi se wo no yere na tia wo mudi wachi se wo no mpra na tia they are right they mo ye bia no womo chro se wo tika mu ko bo bia wudi obi yere e na wo ne ti krono na wo bo kromfo wo ye kromfo wo ye wudini wa plane wo num tramo vi cocaine they wo ye ni nyina no these people are writing womo chro nyame kasa wo se kiramun katibina ya'lamuna ma tafalun was whatever you do they write everything ye wo mo sani nsuo nyame mo sani nsuo ye wo mo a wo mo so de obi so akuntru mo ha nie agisa da ben ne bebom no opegyality wo ye ruku wo ye sujud ane wo obi nso a wo kuta aben no ye wo de wo gini pakra de bia no bisasa asoma si won kwa na nyame se nyamotre ye wo de okuta ben na wono so de bia no obisa nyame se mimbomu ana nyame se nyamotre ewia so obi anim se abebebom mimbomu o se nyamotre mimbomu o se nyamotre tenye nyame ahumobro ene Nyankopon so bom se de ya Kristofo ye ka no abebebom abekese bebom po obi anim se abebebom kremofo nim se abebebom akristofo nim se abebebom abusum so fo kra nim se abebebom eno na nyame ka ho asem no o Quran na sa ben na dikani bomu a wano fi afisur aben dikani bomu a fasoyika ma fi samawati wa ma fi al-ard ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله أكبر وسي when the first bell abaya di kind of bomwa when the first bell horn is blown when the first bell or horn is blown Edika bobom pono fasoika ma fi samawati wa ma fil ard whatever is on the heaven and the earth all will perish illa ma sha Allah except the otufo Nyankopon epe so ko Buhari na hadisi Tirmidhi no Muslim mu a the otufo Nyankopon pe ne se wasi otufo Nyankopon be oda e ma bodie nyina wu agise wo mu a sorabofo mo twi a omukuta otufo Nyankopon na hiya no obukuta otumfo Nyankopon na hiya no agisa no kwa ba bibi kire se otumfo Nyankopon bekum obi a first one blown
na akwaka surabofo woje enipa kra na nyankopon kasa wo so kunwan kasa wo today na surabofo abom na obia thumma nufi awra na da abaya tosumienu no na otumfo nyankopon ama ya bom abaya tosumienu no bom a fa idahum qiyamun yanzurun ube se na yegina abena bom ne asore na ya sore abaya bom mienu etosumienu no bom a akrafo ehia togufo kumasefo ehia wagadugufo ehia francefo ehia americanfo he obia pa ba bia hye illa rabbihim yanzulun suratu yasin wa nufiya fi suri fa idha hum min al-lajdati illa rabbihim yansilun Allahu akbar illa rabbihim yansilun wasisa ko base abeni bomua bo se nipa desani we fa ha we kwa ha we fa tisa kokwa tensa wo chiri wiwe ne mo we pe we obi ape babi adi ni ti akwhye wo ya beti ye ni ejira otumfo nyankopani asoma be kan qalu ya waylana قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا قالوا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون asema be kan se buwe asembe na atuye ni o adie na atuye ne o na fe we chiri fa we fa ha we kwa ha we yesei obi ape babi di na chese o nyame banyane ye naked obi a naked won shafhe we president yiro we hwan yiro nana yiro wo hini yiro wan yiro sikani yiro obi a naked and otumfo nyankopon so obanyane ye obi a shafhe awade ko bishani krokro Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Aisha ko busane sei eti menso na menhwehwe otumfo nyankopon ko bishani sei na na hye sa da no ponsi abetu nipa no on kai kura se won hye bibi na wan na ekwa se won hye bibi ada friend atimuda asama nibi ana otumfo nyankopon bakase qalu ya wailana yi pa bakase de na atu yen na nyankopon bakase hadha mawadana rahman sada weni bosha mi otumfo nyankopon homobro wura masuma komshefo abasi ebesha mo bona mo de fa mo kan se atrosem no sada weni Quran bebo mo kokko nanso mo se e atrosem wasadakal mursalun na mo se akomshefo ne nsem o mekan ye no eye atrofo o mo ya atrofo o mo bi twantro on kan kore Quran mpodie enye nyame asem Muhammadu no wo ye hwan Yesu Kristo baaye amanfo abotonpom omachi no omuso mukunu ebisu kura so omasu omakunu nyame nipa wo beka nyame asem akire no mo kire kunu komshani baaye omo wo no pia Moses hwede otu no we nyina no na Yakobon no hwe saa da no obegada nipa nyina begira nase na otumfo Yakobon se yoma no ba so humullahu jami'an saa da no eda Yakobon se wo begada ye nyina wadanim jami'an wo begada ye nyina yawman yubasuhum lahu jami'an nyame begada ye nyina fayunabihum bima amilu ena otumfo Yakobon se wode obia adwumadie ebe kire no obia adwumadie obia won book obiara won book wode ne dwumadie ebe kire no anuanom samre wo ba Facebook wo nya live o Facebook o Iradani sanso na Nsia TV so wo ho no ma wo so a wo nya live eno an se wako ye fe ne sen YouTube na wako subscribe ana se woko Iradani Facebook woko ado atabo na YouTube wo be se bibia gu ho no nsem a ye kan nyina se wo pemu nsem so a ye wia ye ho CDs ne ho cassette nyina wo ho no ma wo nsa ebetumi akabi eno na gidie for airtime na ye twiew momo modena samba be so ya se for 30 good days no na matumi abo wo fra bo matena se wo betumi age na ma contribution a ye no na oso watumi aba mu bi ye kwa kwosra anyafo prisoners ye kwa kwosra omo Ramadan this the time so we are doye ne bibre so we Christiani o we kramoni o ye so be ya doye ma Yakobon ho mbara be sane be gu yeso
anuanam bomodina se obaboa ama yatua airtime na yele tu ye hofo every ahmachi bia about 5 o'clock to 5:20 na yeguso a ye kan nyame asem o Royal FM samre ye bie phone line no ubetumi abaso bi ebra yeguso a ye ekodo yeguso ye nkyerɛkyerɛ ni mu sa akora ni mu asem no na ye kyerɛkyerɛ mu obi ho a na Arabic no ye kan wonte brofo so wonte samre ye wotwi enso wa hanom a ye bekan akyerɛ wo ama wo so wobɛte ase upe bi nso a wobɛhume na afei yakwakope bi ato de abrɛ wo ama Quran mu nsɛm no na wamɛka sɛ mante wamɛka sɛ mahu na otumfo Nyankopɔn so ahu mmɔbɔ ɛno ti 0503389311 yesram yo 0244 0503389311 wobɛtumi aba so na wabomodna samre tama yedididie no am se asoano no hwe na tama no pa ho edihwe na obegada onema na wagyan aduane die efi se emre no wanhwe ye na ekachewa waseri wachiri wia no edi abie phone line no e de atum na nsem a ye ka no de wo beka ho ene de obebusa ni nyina no ya bie e de ama ho 0503389311 0503389311 samre se oba Facebook na amafo bibre na ehwe ewo ahanomo amafo bibre na ehwe Osman Pizarro Adamu ogusu a wo hwe dendenden na Francis Abua wo so wo hwe seriously Francis Abua nipa no bibre ehwe the moment ababa wura mu bia no wo pese wo hwe akọ Iradani tap Iradani Facebook Facebook Iradani ubehu yesisi a ewo se wukọ Insia TV nso a ewo YouTube a wukọ na wukọ subscribe de ye nyina obeti yenka ewo mu sa enatie owusu enso ewo so a ono so wo hwe all the time atjefo bibre na ehwe o Facebook enti ubetumi abala no so ewo 5050 33893111 0503389311 ofra na contribution kakra wo bebaye no omodra se obeka ho asem na yema o telephone number no na wayayi watumi abomodra ayayi wo mo boyen enso ewo ho bibre uko Madimbra pharmacy hello assalamu alaikum Nyame ado mudin ba bia ka safri Dauda Nkrumah yeti opa yo nyame enfiam yo ame ahummo na mbe na tsefe na dia mu wekura ofan sofatu no ebembe asame ye no ye meye ne de amutumare ana so tse de amko ye ni ba o ubetumi aye se wuntumi babi a wo no kwan wade a ubetumi aye wo a nko a na afi nso ubetumi nso akodwan ne wo nso a eno nso ni nyina nso eye wokɔ no nso na hunya ho nsia emu bia nyame so ka ho 0503389311 de akire wadwene ene nsɛm a yaka no de wo bɛka